Izrada kremastih kolača ponekad doista može predstavljati izazov, zato što to zna nekad jako dugo trajati, morate imati ipak i malo iskustva u pečenju biskvita, slaganju krema i u nekoliko slojeva kako to obično ide. Ali to naravno sve može biti puno jednostavnije ako radimo super kremasti kolač sa jako puno kreme, ali sa rozenkorama koje se ne peku nego se kupe u trgovini. I baš danas ćemo napraviti takav kolač. Za sve vas nestrpljivce, u ovom ćemo kolaču prije svega pripremiti kreme. Prvo kuhamo žutu vanilin kremu koju ćemo rashladiti, fino pripremiti za filanje. Nakon nje radimo kremu od jabuka, jer ovo je jedan super kremasti kolač s jabukama, koju također rashlađujemo, a onda sve lijepo slažemo u slojeve između rozenkora, ukrašavamo sve sa još malo slatkog vrhnja i dobijemo stvarno super kremastu poslasticu. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Reci peci kuhinju. Ako volite fino kuhati i peći kolače, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Reci peci YouTube kanal i tako ćete uvijek na vrijeme biti obavješteni o svim novim Reci peci video receptima. Idemo se odmah baciti na pripremu žute kreme, kao što rekoh. To će nam biti prvi korak. Znači, treba nam jedna veća posuda u kojoj ćemo kremu kuhati. I evo radimo kremu od pudinga. Treba nam dosta mlijeka i odmah uljevamo mlijeko da se krene zagrijavati. Sve sastojke koje koristim za pripremu ovog kolača napisat ću vam dolje svakako u opisu ovog videa, pa ćete si onda sve to moći lijepo i sami unaprijed pripremiti, kao što sam i ja sada. Tamo ćete imati link koji će vas odvesti na moju stranicu gdje onda imate i recept u pisanom obliku. Dok se mlijeko fino zagrijava, idemo pripremiti pudinge. Klasično kuhanje pudinga, znači prah pudinga, šećer i ovaj jedan manji dio mlijeka. Sada lijepo samo promiješamo tako da bude bez grudica. Kada nam je mlijeko zakuhalo, ulijemo ovaj razmučeni puding sa šećerom i uz miješanje kuhamo. Krema će biti jako brzo gotova, dovoljno je i svega par minuta, naravno uz neprestano miješanje. Kada je krema kuhana, moramo je rashladiti. Najprije će se rashladiti ako je prebacimo iz ove posude u kojoj se kuhalo u jednu drugu posudu, jer ova posuda za kuhanje zadržava toplinu, pogotovo evo ako radite u ovakvim posudama kao što je moja koja ima duplo dno, pa će joj trebati naravno puno duže da se ona rashladi, a mora se ohladiti na potpuno sobnu temperaturu. Kako se od gore dok se hladi ne bi stvorila korica, pokrit ću je sa prozirnom folijom. Idemo sada na drugi korak pripreme ovog kolača. Treba nam druga voćna krema, znači jabuke oguljene i nasickane na manje komadiće. Sada prebacimo u posudu za kuhanje. Dodamo im malo više od polovice predviđene te vode obične. Jedan mali dio vode ostavite ovako na stranu. I dodamo svu predviđenu količinu šećera. Promiješamo. Pustimo da se jabuke skuhaju. Ovisno o vrsti jabuka, treba će im od 5 do 15 minuta. Jabuke su se skuhale, sada je vrijeme da ih ispasiramo. Znači možemo to štapnim mikserom i tako je najjednostavnije i najbrže. Izmiksane jabuke vraćamo nazad na tihu vatricu kako bi napravili kremu od njih. A kremu radimo tako što ćemo u izmiksane jabuke uliti opet razmučeni puding, znači sa onim ostatkom vode koji nam je ostao od ukuhavanja onog početnog dijela jabuka. Razmutimo prah pudinga, pa puding ulijemo ovoj kaši od jabuka. Naravno, uz neprestano miješanje kuhamo opet par minuta, kao što smo i onu prethodnu kremicu, tako dugo dok se ne zgusne. Kada nam je kremica od jabuka kuhana, nju ćemo također odložiti na stranu i uz povremeno miješanje također je ohladiti na sobnu temperaturu. Žutu ćemo kremu završiti tako što ćemo u nju dodati maslac sobne temperature koji prethodno moramo izmiksati da postane onako fino kremasti. Maslacu ćemo sad polako dodavati žlicu po žlicu ohlađene puding kreme i svaki put kad dodamo kremu zajedno promiksati.
su nam se sve kreme fino rashladile, vrijeme je da i složimo ovaj naš super kremasti kolač. Imamo ovdje već prethodno kupljene gotove, fine tanke kore za rozen torte. Znači treba nam samo jedan pladanj na kojem ćemo moći lijepo u hladnjaku to rashladiti. 8 je kora pa se sada bacamo na slaganje. Dvije različite kreme. Prvo ćemo prvu koru premazati sa kremom od vanilije. Lijepo ravnomjerno kremu rasporediti preko cijele kore. Sloj vanilin kreme posipat ćemo sada sa malo ribane bijele čokolade. Opet ovako ravnomjerno. Preko svega stavimo drugi list kore. Lagano samo pritisnemo prstima, ne prejako kako nam ova krema ispod ne bi curila. I sada ovu koru premažemo kremom od jabuka. Kremu kao i ranije razvučemo ravnomjerno preko cijele površine. Poklopimo sa sljedećom korom. I sada samo nastavljamo kao i prethodno. Žuta krema, čokolada, kora, pa krema od jabuka i tako dok sve ne potrošimo. Kada smo stavili posljednju koru, premažemo je naravno sa zadnjim dijelom kreme i opet sve skupa dobro zagladimo. I u biti smo sa ovim sada mi sa poslom i gotovi. Kolač sada moramo staviti da se dobro rasladi i tek onda kada se kreme potpuno stisnu, gore onda ide deblji sloj šlaga, nekog finog slatkog vrhnja umiksanog i to je onda to. Kolač se u stvari poslužuje tako da se reže nakon na lijepe kocke. Vidite i sami dok sam ovo sad radila, premazivala, da se jako se onako mrda sve skupa, zato što ima jako puno slojeva, a prije svega zato što ima jako puno, u ovom trenutku još uvijek prilično mekane kreme. Nemojte da vas to obeshrabri. Rozen kore koje koristimo, po sebi su, tvrde su same po sebi ovako kad ih stavljamo, ali stajanjem one će upiti, nabubriti, upit će ove fine sokove od ovih krema i onda će vam to biti sve onako jedan turbo mekani kolač. Bez problema će se moći rezati i uopće u tom trenutku nećete biti sigurni gdje završava krema, a gdje počinje kora. Sve će biti jedna fantastična krema. Zato sam mi rekla na početku, ovo je valjda i najkremastiji kolač na svijetu koji možete napraviti, a bez ikakvog pečenja. Trebate samo imati malo strpljenja za hlađenje ovih krema. Jako je jednostavno, vidjeli ste i sami. Samo dvije različite vrste krema koje se brzo kuhaju, malo duže se hlade i naravno treba imati strpljenja, sačekati da se ovo potpuno rashladi, da onda možemo apsolutno uživati u svakom zalogaju. Probajte napraviti ovaj super brzi kolač što prije. Pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispalo i naravno budite uz nas i neki sljedeći put. Bog svima!